그 우리 찬양을 한 장 하고 저는 한국말로 하고 여러분들은 그 스페니쉬로 해서 찬양을 한 곡 하고 시작하면 좋겠습니다. Me gustaría que empezáramos con una alabanza, yo alabo en coreano y ustedes en 아마 이 español. 곡은 모두 다 아는 찬양이니까 그냥 부를 수 있을 것 같아요. Yo creo que esta es una alabanza que todos nosotros 나 같은 conocemos. 죄인 살리신 Amazing Es Grace. Sublime Gracia, todos la conocemos, ¿verdad? 가사를 생각하면서 1절만 계속 합시다. Vamos a alabar solo el primer verso, el verso, nosotros pensando en el significado de esto. 나 같은 죄인 살리신 주인의 놀라워 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네. 나 같은 죄인 El 살리신 primer verso de nuevo. 나 같은 죄인 살리신 주인의 놀라워 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네. 할렐루야. Aleluya. 우리 하나님 말씀 한 절 보겠습니다. Veremos la palabra de Dios. 요엘서 2장입니다. Es Joel 2. 요엘서 2장 28절부터 32절까지를 같이 보겠습니다. Veremos Joel 2 de los versículos 28 al 32. 요엘서 2장 28절에서 32절입니다. Leeremos todos juntos esta palabra. 우리 한 목소리로 같이 읽어봅시다. Lo leeremos todos en una sola voz. Lo leeremos. 시작. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. 굉장히 중요한 본문입니다. Esto es un pasaje muy importante. 구약시대 때는 특별한 선지자, 제사장, 왕에게만 기름 부음, 성령 부음을 받아서 사용하셨어요. Entonces en el Antiguo Testamento solo se ungían especialmente a los profetas, a los reyes, a los sacerdotes, para que ellos tuvieran la unción del Espíritu 그러나 Santo. 요엘서 2장 28절에 말세 때는 내가 내 영을 모든 만민에게, 모든 육체에게 부어주겠다. Pero en Joel 2:28 nos dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. 여러분들의 자녀들이 장래의 일을 말하게 돼 있다. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. 너희의 늙은이들은 꿈을 꾸게 돼 있다. Vuestros ancianos soñarán sueños. 너희 젊은이들은 이상을 볼 것이다. Y vuestros jóvenes verán visiones. 여러분들 자녀가 장래의 일을 말합니까? Entonces, ¿acaso sus hijos profetizan? 여러분들의 늙은이들이 꿈을 꾸고 있습니까? ¿Sus ancianos están soñando? 여러분들의 젊은이들이 이상을 보고 있나요? ¿Y sus jóvenes están viendo visiones? 또 그때에 내 영을 남종과 여종에게 다 부어주겠다. Y entonces nos dice: sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. 32절에 보세요. En el versículo 32. 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리니. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. 예수님이 그렇게 말했습니다. 내게 주신 아버지의 이름으로. Entonces, esto es lo que dijo Jesús: el nombre del Padre que me es dado. 여호와의 이름이 뭐냐? ¿Cuál es el nombre de Jehová? 하나님의 이름이 여호와죠. El nombre de Dios es Jehová. 여호와의 이름이 뭐예요? ¿Cuál es el nombre de Jehová?
여호와의 이름이 뭐예요? ¿Qué es el nombre de Jehová? 그리스도입니다. Es Cristo. 그래서 우리는 여호와의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 안 하고 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 하는 거예요. Por eso nosotros no decimos nosotros oramos en el nombre de Jehová, amén, sino decimos en el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. 하나님을 곧바로 만날 수가 없어요. No nos podemos encontrar con Dios solo así. 예수님을 통해서만 만나는 거예요. Solo nos podemos encontrar con Él a través de Jesús. 그래서 오늘 복음을 간단하게 정리를 하고 전도에 대한 이야기도 잠깐 여러분들이 드리려고 합니다. Por eso es que vamos a hablar un poco acerca de lo que es el Evangelio y también un poco acerca de lo que es el evangelismo. 32절에 보세요. En el versículo 32. 나 여호와의 말대로 시온산과 예루살렘에서 피할 자가 있을 것이며 남은 자 중에 나 여호와의 부름을 받을 자가 있을 것임이니라. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entra el remanente al cual Él habrá llamado. 리몬에 남은 자들이 있다고 그래요. Entonces hay remanentes en Limón. 무엇을 위해서 남겨둔 사람들이냐? ¿Para qué permanecen aquí? 단번에 영원히 하나님 만날 수 있는 복음을 증가하기 위해서 남겨둔 자. Son llamados para poder predicar el Evangelio, de encontrarse con Dios de una vez y eternamente. 단번에 영원히 죄와 저주에서 해방되는 복음을 전하게 하기 위해서 남겨둔 자. Son personas remanentes para poder predicar el Evangelio que expía el pecado y la maldición de una vez. 단번에 영원히 사단의 권세를 깨뜨리고 승리하는 길을 증가하기 위해서 남겨둔 사람들이 있다. Y las personas también están aquí para poder estar compartiendo este Evangelio de una vez y para siempre. 나 여호와의 부름을 받을 자. Las personas que serán llamadas por Jehová Dios. 여호와께서 부르시고 계시다니까. Entonces aquellos que verdaderamente claman ese nombre de 누가 Jehová. 나를 위해 갈고? ¿Quién irá por mí? 누가 이 복음을 전할 것인가? ¿Quién compartirá este Evangelio? 한 사람만 일어나면 리몬은 살아나게 돼 있어요. Si una persona se levanta, toda Limón se salva. 저는 누군지 모르겠어요. Yo no sé quién es esta persona. 사실은 거대한 사람들, 대단한 사람들을 부르지 않았어요. La verdad es que Dios no llamó a personas enormes o grandes, 아무것도 없고 연약한 자들을 통해서 강한 자들을 부끄럽게 만들었다니까. sino que a través de aquellos que no tienen nada, a través de los pobres, Él avergonzará a los fuertes. 복음을 가지게 되면 아무것도 없는 자 같으나 모든 걸 가진 자가 돼요. Porque aquellos que tienen el Evangelio, aunque parezca que no tienen nada, lo tienen todo. 사방으로 우겨 쌓임을 당해도 쌓이지 아니하는 게 복음입니다. A pesar de que estarán rodeados, ellos no serán vencidos. 더 받을 것도 더 필요한 것도 없는 완전한 것이 복음이에요. Lo que es perfecto y que no tienen nada más que recibir es el Evangelio. 저는 예수를 구주로 영접하는 순간에 모든 답을 다 찾게 됐어요. En el momento en el que yo acepté a Jesús como mi Salvador, ya tengo toda la respuesta. 왜 교회가 싸우고 무너지는지 알게 됐어요. Y supe por qué es que la iglesia se pelea y cae. 예수가 그리스도라는 사실을 몰랐어요. Porque no conocen la verdad que Jesús es el Cristo. 왜 환자들이 병 낫고 또 실패하는지 알게 됐어요. Y yo supe por qué es que los pacientes se sanan pero aún así fracasan. 예수가 그리스도라는 사실을 몰랐어요. Porque no conocen la verdad que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라는 사실을 모른다면 반드시 사단과 죄와 저주와 불신앙의 세력에 장악되게 되어 있습니다. Y si no conocemos que Jesús es el Cristo, entonces estaremos atados por las tinieblas, por las maldiciones, por Satanás y por toda la incredulidad. 영적 문제예요. Es el problema espiritual. 술에다가 밥 말아 먹는 거는 술 문제가 아니라 술 뒤에 사단이 역사하는 거라니까. Y el problema de tomar licor siempre con arroz, esto no es el problema del licor simplemente, sino que es porque está atado por Satanás. 지금 한국에서도 보험금을 타기 위해서 아버지를 죽이고 어머니를 죽이고 자식을 죽이고 아내를 죽이는 시대가 돼버렸다니까. Incluso en Corea ahora estamos en la era en donde simplemente para obtener el dinero del seguro es que la gente está matando a sus padres, está matando a sus madres, a sus hijos, a sus esposas. 일본의 엑스제팬이라는 그 그룹의 노래를 막 듣고 있던 애가 혓바닥을 꺼내가 가해가지고 자기 혓바닥을 잘랐다니까. Había una persona que estaba escuchando las canciones de un grupo que se llama X Japan y se cortó la lengua. 게임에 미쳐가지고 형제끼리 게임하고 있는데 옆에 형이 야 시끄럽다 하고 컴퓨터 코드를 뽑아버렸어요. Entonces había una persona que estaba jugando juegos en la computadora y su hermano mayor le dijo qué ruidoso eres y desconectó la computadora. 동생이 그 컴퓨터를 들어가지고 형을 때려 죽였다니까. Entonces el hermano menor lo que hizo fue agarrar la computadora y le golpeó a su hermano menor, a su hermano mayor hasta que murió. 그거 지금 영적 문제예요. Es un problema espiritual. 영적 문제가 뭐냐? ¿Qué es el problema espiritual? 뒤에 사단이 역사하는 문제라니까. Es que Satanás está obrando detrás de esto. 뒤에 죄와 저주가 임하는 문제예요. Y las maldiciones y los desastres están detrás de esto. 하나님을 떠나게 만드는 불신앙의 문제라니까. Y el problema es la incredulidad. 영적 문제가 뭐냐? ¿Qué es el problema espiritual? 영적인 축복과 해답을 빼앗아가는 문제예요. Es el llevarse todas las bendiciones y las soluciones espirituales. 사단은 하나님 만나지 않는 조건이라면 돈 줍니다.
Si Satanás considera que con el dinero usted no se va a encontrar con Dios, Satanás les da 하나님 dinero. 만나지 않는 조건이라면 성공도 줘요. Y si es la condición para que no se encuentre con Dios, les da el éxito. 하나님 만나지 않는 조건이라면 공부도 잘하게 만든다니까. Y si es la condición para que no se encuentre con Dios, entonces les permite buen estudio. 돈 주고 하나님 떠나게 만드는 거예요. Entonces les da dinero, pero que se alejen de Dios. 결국은 저주받게 되는 거죠. Al final serán malditos. 여러분들 오늘 받은 게 있습니다. Hay algo que ustedes recibieron. 열어보세요. Ábralo, por favor. 제일 처음에 보면 왜 인간이 행복이 없는가에 대한 구원의 길에 대한 내용이 하나 있고요. Primero tenemos una hoja que nos dice por qué el hombre no es feliz y nos habla acerca de la salvación. 지금 리몬과 코스타리카와 전 세계에 하나님을 떠난 불신 상태를 지금 해놓은 장이 첫 번째 있고요. Y también podemos ver en la primera hoja el estado de incredulidad que cubre a toda Limón, a toda Costa Rica y a todo el 두 mundo. 번째 장이 예수가 그리스도라는 내용이 뭔지에 대한 게 나와 있고요. Y segundo podemos hablar de que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa esto? 세 번째는 구원의 길. Lo tercero, el camino de la salvación. 네 번째는 신자의 축복. Cuarto, las bendiciones del salvo. 그리고 다섯 번째는 신자의 확신 다섯 가지. Y quinto, las seguridades del salvo. 사실 이 내용은 한 장 한 장마다 몇 시간씩 사실을 해야 될 만큼 너무 중요한 내용입니다. La verdad es que este contenido es tan importante como para que yo me tenga que extender una hora o más de una hora en cada uno de estos temas. 근데 오늘 이 내용을 다 할 수가 없어요. Pero no podemos hablar de todo esto. 저희들이 목사님들이 기도하고 있습니다. Estamos orando los pastores. 과연 이 리몬에 하나님이 원하시는 자, 하나님이 준비해 놓은 제자가 있냐? ¿Será que en Limón hay personas que Dios desea, que Dios ha preparado? 있다면 우리가 비행기를 안 타고 가더라도 이 내용을 밤이 맞도록 전달해야 되지만 없다면 발에 먼지도 떨어버리고 우리는 가야 돼요. Si es que están esas personas, entonces nosotros tenemos que venir en el avión y aunque sea toda la noche tendríamos que dedicar esto. 중남미만 해도 37개 나라입니다. Pero si no hacemos esto, podemos incluso quitarnos el polvo de los pies. En Latinoamérica hay 37 전 세계 países. 250개 나라가 있어요. Y en todo el mundo hay 250 países. 그 나라마다 지금 제자들을 완전히 준비해 놨거든. Pero Dios ha preparado discípulos en cada uno de estos países. 그게 사실은 우리가 왜 마치고 오후 메시지가 있는데 연결해 가지고 빨리 마무리를 하느냐? ¿Y por qué es que nosotros, a pesar de que tenemos el tiempo de la tarde, nosotros decidimos compartir este evangelio extendidamente antes de concluir y concluiremos rápido? 약간 없는 것 같다. Porque me parece que no hay. 아멘은 잘하는데 진짜 하나님이 준비한 사람이 혹시 없는 거 아니냐? Entonces verdaderamente dicen amén, pero ¿será que verdaderamente hay una persona que Dios preparó aquí? 전도를 하고 싶은 사람과 하나님이 당대 세계복음화를 위해서 준비해 놓은 사람은 달라요. Entonces las personas que quieren evangelizar y las personas que Dios ha preparado para la evangelización mundial en nuestros días es diferente. 전도는 해도 되고 안 해도 되는 게 아니라니까. El evangelismo no es algo que podemos hacer o que no podemos hacer. 안 하면 저주 재앙이 임해버린다니까요. Es que si no lo hacemos estarán las maldiciones y los desastres sobre todo. 빛이 되려고 하지 마세요. No intenten ser la luz, 소금이 되려고 하지 no 마세요. intenten ser la sal. 예수님 구주로 영접하는 순간 여러분들은 빛이요 소금이라니까. En el momento en el que ustedes aceptaron a Jesús como el Salvador, ya son luz, ya son sal. 종교가 뭐냐? ¿Qué es la religión? 내가 열심히 하나님을 찾아가는 게 종교예요. El esforzarme para buscar a Dios, esto es la religión. 내 행위나 인격이나 공덕을 쌓아서 하나님의 축복을 받고 구원받으려고 몸부림쳐서 올라가는 게 종교라니까. Entonces a través de mi personalidad, a través de mis buenas obras, a pesar de todo lo que yo tenga que hacer, a través de esto es que yo busco a Dios. Eso es la religión. 복음은 하나님이 찾아오셨어요. Pero el evangelio es que Dios nos vino a buscar a nosotros. 행위나 공덕으로 구원받는 게 아니라 은혜로 믿음으로 받는 게 구원이라니까. Y la salvación no se recibe por buenas obras, no se recibe por acciones, sino se recibe por gracia de Dios. 성경을 외워도 구원 못 받습니다. Aunque nos memoricemos la Biblia, no somos salvos. 헌금을 100억에도 구원 못 받아요. Aunque nosotros demos 2 millones, no somos salvos. 목사가 되고 장로가 돼도 구원 못 받을 수 있다니까. Entonces, aunque seamos pastores, aunque seamos ancianos, puede ser que no seamos salvos. 하나님의 아들의 영 성령이 여러분들 속에 있어야 돼요. Pero el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Dios debe de estar dentro de nosotros. 오직 성령이 여러분들에게 임해야 권능받고 예루살렘 온유대 사마리아와 땅끝가 이르러 증인 되어지는 거예요. Entonces nos dice que el Espíritu Santo de Dios debe de estar con nosotros para que nosotros seamos hechos testigos hasta Jerusalén, a toda Judea, Samaria, hasta lo último en la tierra. 우리 첫 번째 구원의 길에 대한 이야기를 잠깐 하고 전도에 대한 이야기를 하겠습니다. Vamos a hablar de esta primera hoja del camino de la salvación y vamos a hablar acerca del 이 한 evangelismo. 장짜리 종이를 펴보세요. Por favor vean esta hoja, esto que es una hoja nada más.
요 내용을 풀어놓은 게 그 뒤에 있는 장들입니다. Y lo que desarrolla esta hoja son las copias que tienen adicionalmente. 우리가 누구를 만나도 짧은 시간에 이 사람들에게 복음을 전할 수 있도록 하나님의 은혜를 주시기 시작했다니까요. Entonces Dios nos dio la gracia de que con esta hoja incluso nosotros podemos compartir el evangelio a las personas en breve tiempo. 1번은 원래 인간이죠. El hombre original es el primer tema. 원래 인간은 어떤 상태였냐? ¿Qué estado es el hombre original? 두 번째는 인간이 가지고 있는 근본 문제에 대한 이야기고요. Lo segundo nos habla del problema fundamental del hombre. 세 번째는 떠나는 순간 오게 되는 완전 불신앙 상태입니다. Lo tercero, el estado de incredulidad que viene cuando se separa de Dios el hombre. 그리고 네 번째는 유일한 하나님의 해결책이 뭐냐? Cuarto, ¿cuál es la única solución de Dios? 그럼 어떻게 하면 하나님을 만나는 기도를 할 수 있냐? Y entonces, ¿cómo me puedo encontrar con Dios? 영접하고 나면 어떤 축복이 시작되는가? Y si aceptamos, ¿qué es la bendición que viene a nosotros? 자, 요 내용이 복음을 클리어하게 전할 수 있는 내용이에요. Este contenido es con el que podemos compartir el evangelio claramente. 근데 참 성령은 희한한 게 뭐냐면 예수님을 정말로 구주로 영접한 사람이 이걸 읽어주면요, 흑암도 떠나가고 귀신도 떠나가고 성령의 역사예요. Y lo que es extraño de este evangelio es que cuando nosotros compartimos este evangelio que Jesús es el Cristo, verdaderamente todas las tinieblas se apartan y los demonios salen. 근데 복음을 모르는 사람이 전하면 아무리 읽어줘도 성령이 역사하지 않게. Pero si una persona que no conoce el evangelio solo lee esto, no ocurre nada. 그래서 오늘 이 메시지를 가지고 여러분들이 중요한 응답이 시작되기를 주님은 축복합니다. Entonces, a través de este mensaje espero que verdaderamente empiece la bendición de Dios sobre sus vidas. 왜 인간이 행복하지 못합니까? ¿Por qué el hombre no es feliz? 제가 여러분들한테 이야기하는 것은 육신적인 행복 말하는 게 아닙니다. Lo que yo les estoy hablando no es la felicidad física, 절대적인 행복을 es 말합니다. una felicidad absoluta. 여자들 가방 좋아하죠? Las mujeres les gustan mucho los bolsos, ¿verdad? 명품 가방 좋아할 거예요. Les gustan los bolsos caros. 루이비통, 뭐 코치, 뭐 이렇게. 샤넬 이런 Louis 거. Vuitton, Chanel, todas estas marcas. 어떤 아줌마가 하면서 1,000불짜리 하나 사가지고 친구 만나러 갔는데 테이블 위에 올려놨어요. Entonces había una señora que compró una bolsa de $1,000 y que la puso en la mesa al encontrarse con una amiga. 근데 내가 싫어하는 친구가 3,000불짜리를 들고 왔어요. Pero viene una persona que a mí no me gusta y trae uno de 3,000. 그럼 곧바로 1,000불짜리 가방 땅에다 내려놔야 돼. Entonces rápidamente lo que hacen es dejar esta bolsa de 1,000 en el suelo. 그게 상대적인 행복입니다. Entonces es una felicidad relativa. 여러분들 돈 많으세요? ¿Ustedes tienen mucho dinero? 그러나 빌 게이츠처럼 거부를 만나면 여러분들은 또 불행한 게 된다니까. Y ustedes, aunque tengan mucho dinero, si se encuentran con una persona como Bill Gates, entonces serán infelices de nuevo. 여기서 말하는 행복은 절대적인 행복이에요. La felicidad de la que nos habla aquí es una felicidad absoluta. 아무것도 없지만 모든 걸 가지는 참된 축복을 말하는 거라니까. Nos habla de que aunque no tengamos nada, tenemos la bendición de tenerlo todo. 목욕을 하면 하루가 행복가 돼요. Entonces, si nosotros nos bañamos, podemos ser felices un día. 머리를 자르면 3일이 행복해요. Y si nos cortamos el pelo, somos felices 3 días. 옷을 사면 15일이 행복해요. Si nos compramos ropa nueva, podemos ser felices 15 días. 차를 사면 석 달이 행복해요. Si compramos un carro, podemos ser felices 3 meses. 결혼하면 6개월 행복해요. Si nos casamos, podemos ser felices 6 meses. 이 웃는 게 맞다라는 거거든. Si se ríen es porque es cierto, ¿verdad? 왜? 살아보면 압니다. 그죠? Cuando uno vive, uno sabe. 저도 애가 4명이에요. Yo tengo 4 hijos. 딸 둘, 아들 둘. 2 hijas, 2 hijos. 진짜 행복을 찾지 않으면 여러분들은 계속 방황해야 된다. Si no podemos encontrar la verdadera felicidad, siempre estaremos errando. 미국에 결혼 여러 번 한 분들을 만났어요. Me he encontrado con una persona que se casó muchísimas veces en Estados 딸보다 Unidos. 어린 여자하고 사는 사람도 있어요. Y se ha casado incluso con una persona que es más joven que su hija. 행복하냐? 안 행복해요. ¿Es feliz esta persona? No. 안 행복하다. No es feliz. 맥주 먹어가 행복했다. Si digamos podemos ser felices al tomarnos una cerveza. 다음엔 아예 뭐 양주를 먹어야 돼. Y digamos después solo tendremos que tomar licor. 또 불행해지면 이제 양주를 섞어가 폭탄주로 만들어가 마셔야 돼. Y si somos infelices después de esto, tendremos que ya mezclar los tipos de 안 licor para 되니까 que 이제 tenga efecto. 마약까지 해야 된다니까. Y si no, entonces caemos en la droga. 여자도 한 명 가지고 만족이 안 되니까 여러 명하고 같이 사야 돼요. Hay personas que no son felices con una mujer, entonces tienen que estar con muchas. 그것도 만족이 안 되니까 아예 몸을 갖다가 여자가 남자 몸으로 수술을 하고. Y como no son felices en esto, entonces se operan para ser mujeres. 제가 여자가 됐다. 끔찍하지 않습니까? Entonces si yo fuera una mujer, si me volviera mujer, sería algo espantoso, ¿verdad? 지금 미국에는요, 남자가 여자로 수술하고 여자가 남자로 수술한 사람들이 많아요. En Estados Unidos hay muchas personas que se operan para que los hombres sean mujeres y las mujeres hombres.
그게 문제가 아니라니까. Pero este no es el problema. 왜 그렇게 방황할 수밖에 없냐는 거예요. ¿Por qué no tiene más opción que caer 마약하지 así? 마라가 아니라니까요. Es que el problema no es la droga. 술 먹지 마라가 아니요. No es solo no tomes alcohol. 바람 피지 마라가 아니야. No es no seas infiel. 배후의 역사는 흑암의 세력을 깨뜨려야 참된 행복 속으로 Sino 들어가요. que tenemos que atar las tinieblas que estamos operando para esto, para que haya verdadera felicidad. 하나님을 떠나니까 모든 게 다 문제예요. Al estar separados de Dios, todo es un problema. 돈이 많아도 문제고, Aunque tengamos mucho dinero es problema. 결혼을 해도 문제고, Aunque nos casemos es un problema. 이혼을 해도 문제고, Aunque nos divorciemos es un 차를 problema. 사도 문제고, Y aunque compramos un carro es 큰 problema. 집을 사도 문제고, Y aunque compramos una nueva casa es un problema. 거지가 돼도 문제고, Aunque seamos pobres es un problema. 모든 게 문제가 된다니. Todo es un problema. 모든 게 저주가 돼요. Todo es una maldición. 공부하다가 정신 도래가 있어요. Hay personas que enloquecen después de estudiar. 나는 정신 안 돌아왔는데요. Yo no enloquecí. 공부 뒤에 사단이 역사하는 거예요. Es que después del estudio obra Satanás. 진짜로 복음과 기도와 전도의 비밀을 못 깨닫는 조건이라면 다른 거 싹 다 주게 돼 있어요. Si verdaderamente no nos percatamos del evangelio y del evangelismo, entonces todo lo demás es un error. 원래 인간을 어떻게 창조하셨냐? ¿Cómo es que el hombre original fue creado? 인간에게만 하나님의 형상으로 창조하셨어요. Solo el hombre fue creado a la imagen de Dios. 창세기 1장 27절 28절에 Génesis 1, 27, 28. 하나님의 형상대로 창조하는 영적 존재로 만들었어요. Entonces fue creado como un ser espiritual creado a la imagen de Dios. 그리고 복을 주시되 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 다스리는 축복을 처음부터 줬다니까. Y desde el principio les dio esta bendición y les dijo, fructificad y multiplicados, hizo juzgar toda la tierra. 처음부터 당대 세계복음화할 존재로 창조를 했다니까. Desde el principio fueron creados como seres para la evangelización mundial en sus días. 에덴 동산 전체를 다스리는 존재로 처음에 인간을 만들었어요. Fueron seres creados para poder conquistar todo el huerto del Edén. 하나님과 같은 형상으로 Fueron 만들었다니까. creados como una imagen semejante a Dios. 왕으로 만들었다는 거예요. Fueron creados como reyes. 하나님 모양 그대로 만들었다는 거예요. Fueron hechos a la imagen de Dios así como es. 보이지 않는 하나님을 눈에 보이게 만들어 놓은 것처럼 영화롭게 만든 게 우리라니까. Entonces fuimos creados como un cuerpo de gloria así para que nosotros podamos representar al Dios que no es visible. 근데 하나님이 인간에게 약속 하나를 딱 했어요. Pero Dios le dio una promesa al hombre. 축복의 약속을 주셨어요. Una promesa de bendición. 에덴 동산 중간에 선악을 알게 하는 나무와 생명나무가 있는데 선악을 알게 하는 나무를 따먹는 날에는 창세기 2장 17절에 정령 죽을 것이다. Entonces nos dice que hay dos árboles en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal y también el árbol de la vida. Si comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. 선악을 알게 하는 나무 열매만 따먹지 말고 모든 걸 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 다스려라. No comas de este fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y come de todo árbol y sé fructífero, multiplícate y sojuzga toda la tierra. 근데 창세기 3장에 사탄이 뱀 속으로 들어갔어요. Pero en Génesis 3 Satanás entró dentro de la serpiente. 아담이 혼자 있으니까 하나님이 갈빗대를 뽑아서 하와를 만들어줬죠. Entonces cuando Adán estaba solo, Dios tomó la costilla del hombre e hizo a Eva, ¿verdad? 그러니까 아담이 얼마나 좋았겠어요. Entonces Adán estará muy feliz. 여자는 한 명밖에 없잖아요. Solo tenía una mujer. 선택의 여지가 없어요. No tenía elección. 사랑할 수밖에 없지. No tenía más opción que amarla. 다 동물이고 여자는 한 명인데. Entonces tenía todo, tenía una mujer. 내 뼈 중에 뼈요, 내 살 중에 살이다. Entonces era la carne de su carne, era el hueso de su hueso. 저 아담과 하와를 하나님 떠나게 만들고 죄와 저주에 장악되고 자기의 종노릇하게 만들려고 하니까 사단이 뱀 속에 들어가서 하와를 유혹했어요. Entonces, como tenía toda esta promesa de poderse juzgar, entonces es que Satanás entra dentro de la serpiente y engaña a Eva. 하나님이 동산 있는 모든 나무의 열매를 먹지 말라고 그랬지. Entonces, Dios te dijo que no comieras de todos los árboles del huerto, ¿verdad? 불평불만하도록 딱 만들었어요. Entonces le hizo quejarse. 그런데요, 선악을 알게 하는 나무를 따먹는 날에는 정령 죽으리라는 약속이 희미하게 말씀이 바뀌면서 만지지도 말고 보지도 말라, 먹는 날에는 죽을까 하노라 하면서 하나님의 말씀이 심해지고 변질된 복음이 되기 시작했어요. Pero esta promesa que ciertamente morirás el día que comieres de este fruto del árbol, ¿cómo se volvió? Dijo, no le veréis ni le tocaréis porque puede ser que muera. 복음이 심해지고 하나님의 말씀이 심해지니까 곧바로 사단이 파고들어 버렸어요. El evangelio fue nublado y también estas palabras se volvieron inciertas, por eso Satanás entró en esto. 네가 하나님처럼 될 수 있다. Tú podrás ser como Dios 눈이 밝아질 것이다. y se abrirán tus ojos 선악을 구별할 수 있다. y podrás saber el bien y el mal 결단코 죽지 아니하리. y ciertamente no moriréis. 정령 죽으리라는 하나님의 말씀을 사탄은 결단코 죽지 아니하라고 완전히 뒤집어 놨어요. Dios había dicho ciertamente morirás, pero Satanás dijo no moriréis.
하와가 선악을 알게 하는 나무를 따먹었어요. Eva comió de este fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal 진짜 눈이 밝아지네. y se abrieron sus ojos 죽지도 않았어요. y no murió 남편에게 줬어요. y le dio a su marido 아담도 따먹었어요. y Adán comió 눈이 밝아졌어요. y se abrieron sus ojos 죽지 y 않았어요. no murió 자기들이 옷을 벗은 것을 알게 됐다니. y se dieron cuenta de que estaban desnudos 곧바로 하나님이 임했죠. y de verdad Dios viene en ese instante. 아담아 어디 있냐? ¿En dónde estás, Adán? 숨어버렸어요. Ellos se escondieron, 무화과 나무로 옷을 만들어서 숨어 있었다니. se cubrieron con delantales de higo. 그러니까요, 아담은 하나님이 주신 저 하와 때문에 내가 저 열매를 따먹게 돼. Y Adán, ¿qué dijo? La mujer que tú me diste me dio de comer. 하와는 또 뱀 때문에 그랬다. Y Eva, ¿qué dijo? La serpiente me engañó. 뱀한테는 질문하지 않았어요. A la serpiente no le preguntó nada. 네가 이렇게 하였으니. Tú lo hiciste así. 아담과 하와가 범죄했지만 배후에 사단이라는 존재가 역사하고 있었어요. A pesar que Adán y Eva pecaron, Satanás estaba en el fondo de esto. 마약은 안 하려고 한다고 안 하게 되는 게 아니에요. 배후에 역사하는 흑암 세력을 꺾어버려야 된다니까. Es que no dejamos de consumir la droga simplemente porque queremos y no hay fuerzas de las tinieblas que operan atrás. 그 순간 하나님이 창세기 3장 15절에 여자의 후손이 뱀의 후손의 머리를 박살낼 것이다. Y en ese instante es que Dios dijo en Génesis 3:15 y la simiente de la mujer destruirá la cabeza de la serpiente. 장차 예수가 그리스도로 오셔서 사단의 머리를 완전히 박살낼 걸 아담과 하와에게 주셨다니까. Entonces Jesús es el Cristo y Él vendrá a destruir la cabeza de la serpiente. Esto fue dado por Dios a Adán y a Eva. 그리고는 에덴 동산에서 처음으로 죽음이라는 게 시작돼요. Y entonces desde el huerto de Edén por primera vez hubo muerte. 창세기 3장 21절. Entonces en Génesis 3:21 아담과 하와가 부끄러워서 무화과 나무 잎으로 옷을 딱 입고 있었는데 자기들 보는 앞에서 짐승을 죽여가지고 피를 흘려서 가죽옷을 만들어져서 아담과 하와에게 입혀주게 됩니다. Entonces cuando Adán y Eva estaban con vergüenza con los delantales de higo cubriéndose, Dios les quitó esto. Él mató a dos animales frente a él y los vistió con sus túnicas de pieles. 최초의 희생제사, Entonces el primer sacrificio en toda la historia, 최초의 희생제물, el primer sacrificio. 말씀대로 정령 죽는 사건이 제일 먼저 일어났어요. Entonces así como lo decía la palabra, ciertamente hubo muerte. 선악을 알게 하는 나무 열매를 따먹은 건 아담과 하와인데 아무 죄도 없는 짐승 한 마리가 피가 터지고 찢겨져서 죽어졌고 그 동물의 옷을 아담과 하와가 입게 됐다니. Entonces Adán y Eva fueron los que pecaron y que ellos comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal, pero un animal inocente que no tenía ningún pecado fue despedazado, fue ensangrentado y se vistieron con pieles de este animal. 창세기 3장에는 그 짐승의 이름이 안 나와 있어요. En Génesis 3 no nos dice el nombre de este animal. 근데 창세기 4장에 아벨이 양의 첫 새끼를 하나님께 드린 거로 봐서는 양인 것 같아요. Pero viendo en Génesis 4 que Abel ofreció el primogénito de los corderos, podemos ver que es una oveja. 여기도 양이 있죠. Hay una oveja aquí. 왜 아담과 하와가 범죄했는데 아무 죄 없는 짐승이 죽임을 당합니까? Porque es que Adán y Eva pecaron, pero este animal sin ninguna culpa murió. 희생제물. Es porque era un sacrificio. 우리의 죄악과 수치와 능력을 어린 양의 가죽으로 덮어 씌운 것처럼 그리스도로 옷을 입혀주셨다는 거예요. Así como todas nuestras vergüenzas, todas nuestras carencias, todos nuestros pecados fueron cubiertos con esta sangre de cordero y con este piel de cordero, es que Cristo nos cubrió a nosotros. 예수님을 구주로 영접하는 순간 성령 부음이 임한으로 그리스도로 옷 입게 되는 거예요. Si nosotros aceptamos a Jesús como el Cristo, entonces el Espíritu Santo viene a nosotros y nosotros somos vestidos de Él. 우리의 과거, 현재, 미래의 모든 죄와 저주가 완전히 깨끗하게 씻기게 되는 거라니. Y todos los pecados del pasado, presente y el futuro son limpiados completamente, limpiamente. 그 순간 죄와 저주로 사단이 요한복음 8장 44절에 아비 노릇을 하면서 인간을 장악해버렸어요. Y desde el momento en el que el hombre pecó, como lo dice en Juan 8:44, es que Satanás se volvió nuestro padre. 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못하니라. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 여러분들이 결혼해가 자식을 100명 낳아도 다 여러분들의 자녀가 되잖아요. Entonces ustedes cuando se casan y tienen hijos, aunque tengan 100 hijos, todos estos son sus hijos. 아담과 하와가 창세기 3장의 범죄로 말미암아 모든 인간은 태어나는 순간 원죄의 저주 아래 완전히 놓여서
죄 지을 수밖에 없는 존재, 하나님의 영이 떠남으로 육체가 된 존재로 살아야 된다는 거예요. Entonces Adán y Eva, desde que ellos pecaron y ellos tuvieron sus hijos, toda la humanidad viene con ese pecado original, viene con ese pecado fundamental que no les permite más opción que pecar. Es un pecado eterno, es un pecado que ellos tienen y siempre nace con él. 창세기 6장 3절에서 6절 보면요. Entonces si nosotros miramos también en Génesis 3, 여호와께서 이르시되 나의 영이 영원히 사람과 함께 하지 아니하리니. en Génesis 6 nos dice que el Espíritu de Dios no estará ahí más con el hombre. 원래 우리는 하나님의 영이 함께하는 하나님의 형상대로 창조됐는데 창세기 3장의 사단의 말을 믿고 하나님의 말씀을 놓침으로 하나님의 영이 떠나버렸다니까요. Entonces el hombre fue creado de acuerdo a la imagen de Dios, pero en Génesis 3 el hombre pecó y entonces se fue Dios de él, entonces desapareció esta imagen de Dios 이는 그들이 육신이 됨이라. y ellos fueron carne. 이제는 하나님이 필요 없는 거예요. Ahora ya no necesitan Dios. 돈이면 행복해. Entonces si tienen dinero eran felices. 남자면 행복해. Si uno se encuentra verdaderamente con su pareja 여자면 feliz, 행복해. o si uno es mujer es feliz, 좋은 대학 가면 돼. o si uno va a una buena 좋은 universidad, 직장 가면 돼. o si va a un buen trabajo. 그런데 결국 더 허무해지는 거예요. Pero al final somos más vacíos 그러니까 자살하는 거예요. y por eso la gente se suicida. 그러니까 마약해야지. Por eso es que caen drogas. 그러니까 몸을 여자로 남자로 바꿔야지. Por eso es que cambia su cuerpo para un hombre, para una mujer. 진짜 돈 많은 사람한테 물어보세요. 돈이 행복한 건지. Pregúntenle a las personas que tienen mucho dinero que si el dinero les hace feliz. 진짜 돈이 당신에게 행복을 주는지 아니라고 말합니다. Verdaderamente si el dinero los hace felices, ellos van a decir que no. 여기도 많겠죠. Habrían personas muchas con 여자 많이 사귀어 본 분들한테 물어보세요. hay muchas personas que han tenido muchas mujeres, pregúntenles 진짜 여자가 행복인지. si verdaderamente las mujeres esto es la felicidad. 아니요. No es así. 첫 키스했을 때는 완전히 한 이틀 막 정신 띵 해가고 막 충격받고 막 좋다 이러고 있어요. Entonces cuando se dan el primer beso están impactados durante 2 días y están muy felices. 처음 남자가 잠을 자고 나면 은혜 돼가지고 좀 좋겠지요. Y entonces cuando tienen su primera relación, entonces es que ellos están muy felices y estarán bien. 근데 이 남자 저 남자 이 여자 저 여자 이렇게 하다 보면요 이게 행복이 아니라는 거 알게 돼요. Pero cuando están con este hombre, con el otro hombre, con esta mujer, con la otra mujer, se dan cuenta de que esto no es la felicidad. 쾌락이 있는지는 모르는데 참 평안과 행복은 없는 거예요. Pueden tener placer, pero no verdadera felicidad ni verdadera paz. 왜? ¿Por qué? 인간은 영적 존재예요. Porque el hombre es un ser espiritual. 인간이 하나님을 만나야 되는데 Porque el hombre se tiene que encontrar con Dios. 물고기의 행복은 물속에 있다니까. Entonces la felicidad del pez está dentro del agua. 나무의 행복은 뿌리를 땅에 내려야 돼요. Y la felicidad del árbol está cuando tiene sus raíces en la tierra. 결국 사람은 하나님을 만나야 진정한 절대적인 행복과 참된 평안함이 임하게 된다니까. Las personas se tienen que encontrar con Dios para que haya verdadera felicidad y una verdadera paz. 물고기를 최고급 호텔에다가 눕혀놓고 몸에다가 스프레이로 물 뿌려준다고 행복하겠어요? ¿Ustedes creen que un pez sería feliz si ustedes lo llevan al mejor hotel y le empiezan a rociar agua? 물고기를 벤치를 태워준다고 해서 행복하겠어요? ¿Será que si se suben en un carro de lujo será feliz ese pez? 물고기를 비행기 태워준다고 행복하겠어요? ¿O si lo llevan en avión será feliz? 물고기를 오토바이를 태워준다고 행복하겠냐 ¿O 말이에요. si lo suben en una moto se sentirá 빨리 feliz? 물속에 넣어줘야지. Hay que meterlo rápido al agua. 제가 어릴 때 뿅아리를 키웠어요. Cuando era pequeño yo crié un canario. 그래서 제가 막 파리를 잡아가지고 날개를 떼갖고 살아있는 거 먹으라고 주고 Entonces yo atrapaba moscas, les arrancaba las alas a las moscas para que ese canario comiera de las moscas 막 vivas. 지렁이라든가 벌레 잡아가지고 뿅아리 막 영양식 만들어가 줬다니까. Y entonces tenía gusanos, insectos, atrapaba a estos insectos para que comiera bien el canario. 근데 학교 갔다 왔더니 죽어 있는 거예요. Pero después regresé de la escuela y estaba muerto el canario. 제가 막 땅바닥을 치고 아이고 죽었다면서 대성통곡을 했어. Y entonces me empecé a arrepentir, lloré y me lamenté porque se murió. 막 울면서 땅 파가지고 나무젓가락으로 십자가 만들어가지고 묻어주고 저 천국 잘 가라 막 이러면서 울었다니까. Y entonces yo empecé a cavar la tierra y lo enterré y le puse una crucecita con ramas y que vayas al cielo. 근데 우리 어머니가 저한테 중요한 말씀을 한마디 했어요. Pero mi madre me dijo algo muy importante. 병아리는 어미다 가고 살아야 된다. Entonces estos canarios viven en cualquier lado. 병아리는 어미다 가고 살아야 행복하다. Los canarios son felices con su madre. 병아리가 사람하고 살면 안 된다니까. Los canarios no tienen que vivir con las personas. 하나님의 자녀는 하나님을 만나야 돼요. Los hijos de Dios se tienen que encontrar con Dios. 모든
인간은 하나님 만나야 행복하도록 창조됐다니까. Entonces el hombre fue creado para ser feliz cuando se encuentra con Dios. 만나도 되고 안 만나도 되는 게 아니에요. 안 만나면 저주 재앙이 임하게 된다니까. No es un problema de te puedes encontrar con él o no, sino que si no te encuentras con él viene la maldición y el desastre. 그걸 보고 운명 저주 팔자라 그럽니다. A esto nosotros le llamamos el destino, le llamamos la 하나님을 떠나는 condenación. 순간 영적 문제가 오는 거예요. Desde que nos alejamos de Dios viene el problema espiritual. 신분 때문에 오는 문제라니까. 마귀 자녀이기 때문에 마귀가 주는 축복도 있어요. Hay un problema de identidad, es que también el diablo nos da bendiciones. 결국은 그 사람의 개인과 가정과 후대가 완전히 저주가 임해요. Pero al final es que la persona, también su familia, toda su línea familiar, toda su descendencia cae y perece. 여러분들 가문을 생각해 보세요. Piensen en su línea familiar. 여러분들의 아버지 어머니를 떠올려 보세요. Piensen en su madre y su padre. 여러분들의 할아버지 할머니를 떠올려 보세요. Piensen en su abuelo y su abuela. 여러분들의 자녀를 떠올려 보세요. Piensen en sus hijos, 여러분들의 손자 손녀를 떠올려 보세요. en sus nietos. 가문마다 흐르는 저주가 있어요. Hay una maldición que viene en su familia. 결혼만 하면 전부 이혼하는 가정. Hay familias que se casan y todas se divorcian. 계속 불치병, 암, 에이즈, 정신병, 우울증 계속 병원에 가야 되는 가정. Hay familias también que tienen problemas incurables, que tienen sida, que tienen cáncer, que tienen también depresión, que tienen muchos problemas. 계속 사기치고 도둑질해서 교도소 가야 되는 가정. Hay familias que siempre están estafando, que siempre tienen que ir a la cárcel. 너무 공부 잘하고 똑똑하고 돈 벌었는데 하나님 없다 그러고 무신론자가 돼 있는 가정. Hay personas que verdaderamente estudian bien y que son muy inteligentes, pero que son incrédulos porque dicen que no está Dios. 남자들이 40살 넘기지 못하고 다 죽는 가정. Hay familias que los hombres nunca pasan de 40 años y todos mueren antes. 절대로 아이를 못 놓는 가정. Y también una familia que nunca puede tener hijos. 하나님을 떠나가 영적 문제가 오니까요. 개인에게 임하는 저주가 계속 온다니까. Entonces cuando uno se separa de Dios, entonces viene una maldición al individuo. 그러니까 정신 문제가 와요. Por eso es que viene un problema mental. 왜 정신 문제가 오는 줄 ¿Por qué 알아요? viene el problema mental? 에베소서 2장 1절에 허물과 죄로 영혼이 죽었기 때문에 정신 문제가 올 수밖에 없어요. En Efesios 2:1 nos dice que nosotros estamos muertos en nuestras transgresiones y pecados y por eso estamos muertos. 에베소서 2장 2절 3절을 보면 본질상 진노의 잔으로 평안함이 없고 원망과 불평과 막 남을 저주하는 것밖에 할 수밖에 없는 정신 상태와 마음 상태가 되는 거예요. Nos dice en Efesios 2, del 2 al 3, que nosotros estamos en un corazón de mente y espíritu que no nos permite más opción que insultar a los demás, que criticar a los demás, que estar en ira contra los demás, y que por eso somos por naturaleza hijos de ira. 예수님이 마태복음 11장 28절에 이 수고하고 무거운 짐진 자들아 En Mateo 11:28 Jesús dice, aquellos que estáis trabajados y cargados. 생각과 마음과 살아가는 인생 자체가 무거운 짐이 돼서 살아간다고 돼 있어요. Sus pensamientos, su corazón, todo esto es una carga, es un trabajo para 다 ellos. 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. Venid a mí y yo os haré descansar. 예수님을 통해 하나님 만나야 참된 쉼이 온다니까요. A través de Jesús nos tenemos que encontrar con Dios para que haya verdadero descanso. 교회 온다고 하나님 만나는 게 아니요. Uno no viene a la iglesia y se encuentra con Dios por eso. 방언 받았다고 해서 하나님 만난 게 아니요. Por recibir el don de lengua no me encontré con Dios. 목사가 된다고 장로가 된다고 하나님 만난 게 아니라니까. Uno no se encuentra con Dios por ser un pastor o por ser un anciano, 하나님의 아들의 영이 내 속에 있냐 말이요. sino que si de verdad el Espíritu de Dios está dentro de mí. 내 속에 있다는 증거로 사도행전 4장 20절에 보고 들은 것을 말하지 않고는 견딜 수 없어야 있는 사람이요. Entonces, así como nos lo dice en Hechos 4:27, es que nosotros no podemos tolerar lo que nosotros hemos visto y lo tenemos que compartir. 나는 지금 한 번도 예수를 그리스도라고 다른 사람에게 복음을 전해본 적이 없다. Si digamos yo no he compartido ninguna vez que Jesús es de Cristo este evangelio, 여러분들 속에 예수 생명이 없어서 못하고 있는지도 몰라요. entonces puede ser que ustedes no tengan la vida de Jesús y por eso no lo estén 그러니까 haciendo. 사도행전 8장 4절에 8절 육신적인 질병 별의별 불신병이나 암 문제들이 여러분들 개인에게 오게 돼 있다니까. Por eso es que podemos ver en Hechos 4, del 4 al 8, que hay muchos tipos de enfermedad, que todo tipo de padecimientos están en su cuerpo. 그러니까 이 저주가 우리 자녀에게 그대로 가요. Y estas maldiciones llegan a nuestros hijos de esta misma manera. 우리 어머니도 그래요. 니는 너가 할아버지가 똑같은 짓 하고 있다. Entonces mi madre me dice, tú estás haciendo lo mismo que tu abuelo. 가문에 흐르는 저주가 우리 자녀들에게 똑같이 내려요. Entonces estas maldiciones que vienen en la línea familiar vienen a nuestros hijos. 아버지 어머니 할아버지 할머니 이혼하고 아버지 어머니 이혼하고 자기 이혼하고 자기 아들도 딸들도 이혼하고. Entonces el abuelo y la abuela se divorcian, el padre y la madre se divorcian, uno mismo se divorcia y también los hijos se terminan divorciando. 이 저주를 막을 수 있는 게 복음이라니까요. Lo único que puede parar esta maldición es el evangelio. 복음이 들어가면 모든 저주를 축복으로 바꿀 수 있습니다. Si entra el evangelio, todas las maldiciones cambian a bendición. 복음이 들어가면 모든 저주를 축복으로 바꿀 수 있다고요. Si entra todo el evangelio, entonces pueden cambiar toda esta maldición a bendición. 아멘. Amén.
여러분들이 아브라함처럼 복의 근원이 될 수 있단 말이에요. Ustedes pueden ser como Abraham, pueden ser la fuente de esta bendición. 예수가 나의 그리스도 되면 여러분들이 여러분들 가정과 가문의 복의 근원이 돼요. Si Jesús es el Cristo, entonces ustedes serán bendición para su familia, para su línea familiar. 그러니까 사단이 공격합니다. Por eso es que Satanás los ataca. 영적 문제로, Con el problema espiritual, 정신 문제로, con el problema mental, 마음의 con el 문제로, problema del corazón, 육신의 con el 문제로, problema físico, 후대 문제로 con el problema de la siguiente generación. 결국은 지옥으로 끌고 들어가 버려요. Luego los lleva al infierno. 사단의 최고의 목표는 지옥으로 끌고 들어가는 거예요. El objetivo de Satanás es llevarlos al infierno. 지옥은 사단을 집어넣기 위해서 만들었어요. El infierno fue hecho para atrapar a Satanás. 근데 하나님 형상대로 창조된 인간이 사단의 말을 믿고 똑같이 지옥으로 들어가는 인생들이 있다니까. Pero el hombre que ahora la imagen de Dios creyó la palabra de Satanás y está entrando al infierno de la misma manera que él. 여기에 복음 전해주면 해방받는다니까. Y si compartimos el evangelio, las personas están liberadas de esto. 전도는 끌고 와가 교회에 앉히는 게 아니에요. El evangelismo no es traerlos a la iglesia, 단번에 영원히 하나님을 만나게 만드는 거라니까. sino es que se encuentren con Dios de una vez y para siempre. 단번에 영원히 개인과 가정 가문에 흘러온 저주를 해방시키는 거예요. Sino que es de una vez y para siempre liberarlos a ellos, a su línea familiar de lo que es la maldición y el desastre. 그 개인과 가정과 가문 배후의 역사는 사단 마귀 귀신의 색을 완전히 깨뜨리고 승리하게 하는 게 전도입니다. Y el evangelismo es hacer que también toda su familia, todos ellos puedan tener victoria ante Satanás completamente. 해도 되고 안 해도 되고가 아니라. No es algo que nosotros tenemos la opción de hacer. 저는요 1년 안에 코스타리카에 10,000명 교회를 만들 수 있어요. Entonces en un año yo puedo hacer en Costa Rica una iglesia de 10,000 personas. 6개월에도 가능할 수 있어요. En 6 semanas es posible. 3개월에도 할 수 있어요. En 3 semanas. 허풍이 세냐? 아닙니다. No es que estoy hablando en vano. 돈만 많이 있으면 돼요. Uno puede tener mucho dinero y se hace así. 우리 교회 예배 드리고 마치고 나갈 때 Cuando después, 선불식 준다. cuando 한번 después 신문에 다 내보세요. de terminar el culto, entonces a cada uno le damos $1,000. Miren qué pasa. 처음에는 안 믿겠지. Al principio no lo creerán. 근데 예배 마치고 나갈 때 1인당에게 1,000불을 주면 코스타리카의 모든 거지들은 여기로 다 올 거예요. Pero si nosotros venimos y le damos $1,000 a cada persona después de que pase el culto, entonces todos los pobres de Costa Rica estarían reunidos. 그게 전도입니까? ¿Esto es evangelismo acaso? 그게 전도예요? ¿Acaso esto es evangelismo? 저는 청소년들을 갖다가 10,000명 모을 수 있다니까. Yo puedo reunir a 10,000 jóvenes. 한국의 K-팝 아이돌 스타들, 가수들, 연예인들 불러 모으면 와 오게 돼 있어요. Entonces si nosotros llamamos a las estrellas de televisión coreanas, a las estrellas de pop, a todas estas personas, sí se reunirían. 아니 저스틴 비버라든가 아예 영화 배우들이나 그런 사람 모아놓고 1번부터 100번까지 번호표 받는 사람들은 같이 사진 찍게 해주겠다. 교회에서 그렇게 하면 바글바글 청소년들 오게 돼 있다니까. Entonces invitamos a celebridades de cines y invitamos como a personas como Justin Bieber y les decimos, vamos a pasar un número de 1 a 100 y aquellos que puedan tener este número van a tomarse una foto con ellos. Entonces si lo hacemos en la iglesia se reunirán un montón. 제 스페니시 이름이 안토니오예요. Mi nombre en español es Antonio. 안토니오인데. Es Antonio. 안토니오 같이 생겼습니까? No sé si me miran como Antonio. 안토니오 반델라스인가 그 사람은 좀 니티하게 생겼는데 Tal vez como un Banderas. 좀 다르게 생겼죠. Soy un poco diferente a él, ¿verdad? 갑자기 제 얼굴을 뚫어지게 보시는데. No sé, se están fijando mucho en mi rostro de 저는 repente. 2살 때요 이 빨래를 갖다가 막 펄펄 끓는 물에 삶는 데다가 얼굴을 한번 쳐박았던 사람이라니까. Soy una persona que cuando tenía 2 años metí como mi rostro a una olla que estaba burbujeando, que estaba así de caliente porque tenía todas las ropas ¿Tú sucias. salte? A los 2 años. 그 얼굴이 다 익어버렸어요. Entonces toda mi cara ahora está como bien cocida. 웰던으로. Entonces está muy bien cocida. 그 우리 어머니가 바깥 와 보니까 얘가 얼굴을 쳐박고 락 하고 있는 거예요. Entonces cuando regresó mi madre vio que el niño tenía su cara ahí en esta olla llameante. 딱 드러내니까 막 얼굴이 물집이 잡히가 이렇게 막 눈, 코, 입이 안 보이게 부어버렸대. Y entonces me sacó y vio que mi rostro está hinchado hasta que no se miraban mis ojos, no se miraba mi 그래 nariz 막 ni mi boca. 술을 갖고 와가 막 수건에다가 부어가 얼굴에다 감싸가지고 병원으로 데리고 갔어요. Y entonces trajo este alcohol y mojó un trapo con alcohol y me lo puso en toda la cara y me llevó al hospital. 병원에서 사흘 여러분 얘 죽는다 하면서 우리 병원 안 받겠다. Y entonces me abrieron en el hospital y dijeron, él va a morir, yo no lo queremos aceptar. 그러니까 제가 있던 부산이란 고향 그게 장전동이라는 끝에서 송도까지는 정말로 끝에서 끝이에요. 거기까지 거쳐가는 병원마다 안 된다는데 수십 개 마지막에 그 복음병원이라는데 송도에 가서
이제 거기 입원을 하게 된 거예요. Entonces yo vivo en una punta de una ciudad que se llama Busan y entonces de punta a punta todos los hospitales por los que pasaban no me aceptaban, solo el último que está en Song no me aceptó. 콧구멍하고 입만 내놓고 붕대를 칭칭 감아가지고 제가 거의 1년을 살았습니다. Entonces viví durante un año con toda mi cara tapada con vendas, que solo mi boca y también mis fosas nasales se miraban. 지금 얼굴은 수술한 게 아니에요. 그냥 이렇게 됐어요. 나았어요. No es que me haya operado, solo mi cara es así originalmente. 뭐하라고? ¿Para hacer qué? 근데 그때 삶아가지고 제가 한국 사람 같이 안 생겼어요. 약간 다민족 얼굴이 된 것 같아요. Entonces en ese entonces como sirvió mi cara y ya no parezco tan coreano, parezco más multicultural. 필리핀 가면 내랑 비슷하게 생긴 사람 많다니까. En Filipinas hay muchas personas parecidas a mí. 남미 와도 내같이 생긴 사람 여기도 한두 명 닮은 사람이 있어요. He visto un par de personas aquí en Latinoamérica que son similares a mí. 중국 가면 또 내같이 생긴 사람 많고, Y en China también hay personas así. 일본 가면 또 내 같은 사람도 Y 많아요. en Japón también. 당대 세계복음화로 하나님 얼굴 한번 삶았어요. Entonces Dios sirvió mi rostro para la evangelización mundial. 할렐루야. Aleluya. 근데 피부가 상당히 괜찮아요. Pero verdaderamente mi piel es muy buena. 하나님 은혜죠. Yo creo que la gracia de 이 Dios 얼굴이 막 이렇게 다 붙어버릴 수도, 녹아가 붙어버릴 수도 있는데, podía hacer que todo mi rostro estuviera ahora desfigurado. 복음 알고 나니까 아무것도 문제가 안 되는 거예요. Pero conocer el evangelio nada es un problema. 우리 가문에 흘러왔던 저주가 이제는 축복이 되는 거예요. Todas las maldiciones que están en mi familia se vuelven bendición. 이 운명 저주에서 빠져나오는 길은 딱 하나밖에 없어요. El salir de esta maldición, de este destino, solo es uno. 하나님이 해결할 수 있다니까. Solo Dios puede solucionar este 그래서 problema. 요한복음 1장 1절에서 14절에 최초의 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨다. Por eso es que podemos ver en Juan 1 del 1 al 14 que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. 보이지 않는 하나님 말씀이 육신을 입고 눈에 보이게 오신 분이 있다. Entonces hay alguien que es Dios, que no se ve a los rostros, que vino para que nosotros lo podamos ver. 세상을 비추는 참빛, La verdadera luz de todo el mundo. 세상을 살리는 참된 빛. La verdadera luz que salva al mundo. 눈에 보이지 않는 하나님이 눈에 보이게 사람의 몸을 입고 오신 분이 있어요. Entonces hay alguien que es Dios, que no se mira a los ojos, pero que se vistió de carne para que lo podamos ver y que Él vino. 그분 이름이 예수입니다. El nombre de Él es Jesús. 예수라는 말은 자기 백성을 죄의 죄에서 구원할 자. Jesús significa aquel que rescata a su pueblo del pecado. 그리스도라는 말은 기름 부음 받은 자라는 뜻이에요. Cristo significa el ungido. 그 기름은 성령 부음입니다. Esta unción es del Espíritu Santo. 구약 시대 때는 특별한 선지자나 제사장, 왕에게 기름 부어서 사용했어요. En el Antiguo Testamento se ungían solo a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes especiales para poder ser usados. 그러나 예수님의 십자가 사건의 죽음과 부활 이후에는 요엘서 2장 28절에 모든 육체에게 성령을 물 붓듯이 부어주겠다. Pero después de la cruz y de la resurrección es que, como lo dice en Joel 2:28, a toda carne le será dada el Espíritu Santo. 우리 목사님들이나 장로님들을 임직식 할 때 머리에다가 손을 얹고 기도하죠. Cuando se nombra un pastor, cuando se nombra un anciano, se le impone la mano y se ora 그때 por él. 성령이 부어지시고, Entonces el Espíritu Santo se derrama 그게 sobre 기름 él. 부음을 받는 거예요. Esto es la unción. 그럼 목사가 그리스도입니까? Entonces, ¿acaso los pastores son Cristo? 장로가 그리스도입니까? ¿Acaso los ancianos son Cristo? 아니에요. No, ¿verdad? 근데 놀라운 사건이 있어요. Pero hay algo muy sorprendente. 십자가 사건 이후에 Después de la cruz, 예수를 그리스도로 영접한 모든 자는 누구든지 참 선지자, 참 제사장, 참 왕직을 대신할 수 있는 그리스도의 대사가 된다고 돼 있어요. todas las personas que aceptan a Jesús como el Cristo después de esta cruz pueden tener esta autoridad de ser el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta. Tienen la autoridad para ser embajadores de Cristo. 왜 예수님 참 선지자냐? ¿Por qué Jesús es el verdadero profeta? 성경을 찾아봅시다. Veremos la Biblia. 히브리서 2장 9절에서 10절. Veremos Hebreos 2 del 9 al 10. 같이 읽어봅시다. Lo leeremos todos juntos. 시작. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica, y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. 10절에 보니까 영광에 들어가게 하시는 일에 그들의 구원의 창시자를 그렇게 돼 있어요. Entonces nos dice que es que el que perfecciona las aflicciones al autor de la salvación de ellos. 12절에도 보니까 염소와 송아지 피로 아니하고 오직 자기의 피로
영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. Y también podemos ver que no por la sangre de machos cabríos ni de corderos, sino que por su propia sangre entró al lugar santísimo de una vez. 단번에 성소로 들어가고 하나님을 만날 수 있는 길을 연 분이 참 선지자 예수 그리스도입니다. Aquel que verdaderamente entró con su sangre al lugar santísimo de una vez y se encontró con Dios, abrió el camino para encontrarse con Dios, Él es el verdadero profeta. 다니엘서 9장 24절에 보세요. Entonces vamos a ver Daniel 9:24. 한번 읽어봅시다. Daniel 9:24. Lo leeremos todos juntos. 시작. 9장 24절. Daniel 9:24 lo leeremos todos juntos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 허물이 그치고 죄가 끝나며 죄악이 용서되며 Y para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable. 영원한 의가 드러난다. Para traer esta justicia perdurable. 지극히 거룩한 의가 기름 부음 받고 하나님 만나는 길을 열어놓을 거다. Y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 요한복음 14장 6절에 내가 곧 그 길이요 그 진리요 그 생명이다. En Juan 14:6 nos dice que yo soy este camino, yo soy esta verdad, yo soy esta vida. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다. No hay nadie que viene al Padre sino por mí. 두 번째입니다. Lo segundo, 왜 예수님이 사장이냐? ¿por qué Jesús es el verdadero sacerdote? 히브리서 4장 14절에 15절 보세요. Entonces lo podemos ver en Hebreos 4 del 14 al 16. 같이 한번 읽어봅시다. Lo deseamos leer todos juntos. Entonces, Hebreos 4 del 14 al 16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús es el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 우리에게 큰 대제사장이 계시니 Entonces tenemos un gran sumo sacerdote 승천하시는 이 곧 하나님의 아들 예수시라. que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. 민수기 35장 25절을 펴보세요. Entonces vamos a ver también números 25, 35. 민수기 35장 25절을 읽어주세요. Entonces leeremos números 25, 35. 35장 25절. Es el 35, 25. 35, 25 nos dice: y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con aceite santo. 그는 거룩한 기름 부음을 받은 제사장이 죽기까지 거기 거주할 것이다. Entonces morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con aceite santo. 죄 지은 사람들이 도피성으로 도망가 있다가 대제사장이 죽고 나면 모두 다 해방받을 수 있는데 큰 대제사장 예수님이 십자가에서 완전히 죽었다가 부활했기 때문에 우리 모두가 해방받는 것입니다. Entonces cuando el pecador estaba buscando también esa ciudad de refugio, entonces se podía quedar allí y el sumo sacerdote le podía expiar el pecado, el que fue ungido con aceite santo, pero al cargar la cruz Jesús se volvió nuestro sumo sacerdote para todo nuestro pecado. 이사야 53장 5절에 그가 찔리면 우리의 허물을 인하며 Entonces nos dice en Isaías 53, 5 que Él fue apuñalado por nuestros pecados. 그가 상하면 우리의 죄악을 인합니다. Y que también Él fue también herido por nuestros pecados. 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 Y nosotros a través del molimiento de su carne nosotros 그가 tenemos paz. 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었다. Y también a través de que Él fue acostado nosotros podemos ser sanados. 우리의 영적, 정신적, 마음적, 육신적인 모든 문제를 해방시킬 수 있는 참 제사장이 예수님입니다. Entonces es el verdadero sacerdote que puede sanar todo lo que es mental, de todo nuestro cuerpo y nuestro todo, y todo lo espiritual Él lo puede sanar. 세 번째입니다. Lo tercero, 왜 예수님이 참된 왕이냐? ¿por qué Jesús es el verdadero rey? 사무엘상 2장 10절. Primera de Samuel 2:10. Lo veremos.
읽어주세요. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. 여호와를 대적하는 자는 산산에 끼어질 것이라. Entonces aquellos que serán y sobre ellos tronará 하늘에서 우레로 그들을 치시리로다. desde los cielos y serán quebrantados sus adversarios. 사단, 마귀, 귀신 모든 불신 세력을 무너뜨릴 수 있는 능력을 갖고 있다니까. Entonces él tiene todo el poder para poder atar a Satanás, toda la incredulidad y todos los demonios. 여호와께서 땅 끝까지 심판을 내리시고 Entonces Jehová dará poder a su rey. 자기 왕에게 힘을 주시며 Entonces dará poder a su rey 자기의 기름 부음을 받은 자의 뿔을 높이시리로. y exaltará el poderío de su ungido. 히브리서 2장 14절 15절을 찾아보세요. Entonces veremos también Hebreos 2 del 14 al 15. 사람의 말이 아니라 기록된 하나님의 말씀이 확인이 됐다면 그 말씀대로 증거해야 돼요. Entonces, si nosotros confirmamos no la palabra de los hombres, sino la palabra de Dios, entonces hay que confirmarlo en su palabra. Hebreos 2 del 14 al 15. 같이 읽어봅시다. Lo leeremos todos juntos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 죽음의 세력을 잡은 자 곧 마귀를 멸하시고. Entonces él libró, él destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo. 일평생 종노릇하는 모든 자를 놓아주기 위해서 오신 참된 왕이 예수님이다. Entonces el verdadero rey que vino a librar a aquellos que durante toda la vida por el temor de la muerte estaban sujetos a toda servidumbre es Jesús. 요한일서 3장 8절에 하나님의 아들이 이 땅에 오신 것은 마귀의 일을 멸하러 오셨다. Primera de Juan 3:8 nos dice que el Hijo de Dios vino a esta tierra para destruir la obra del diablo. 참 선지자, 참 제사장, 참 왕 이 세 가지를 합한 이름이 그리스도예요. Entonces aquel que reúne todas estas funciones de ser el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta es Cristo. 하늘에 있는 자, 땅에 있는 자, 땅 아래에 있는 모든 자의 무릎이 예수 그리스도 이름 앞에 다 꿇었습니다. Y todos se arrodillan ante todos los que están en el cielo, todos los que están en la tierra y debajo de la tierra se arrodillan ante este nombre. 그리스도 하는 순간에 흑암 저주의 세력이 무너지게 돼 있어요. En el momento en el que decimos Cristo, todas las tinieblas caen. 여러분들의 입술을 통해서 그리스도가 선포될 때마다 하늘의 천사들이 역사하게 돼 있어요. Y entonces si se proclama el nombre de Cristo a través de sus labios, entonces los ángeles del cielo se mueven. 저는 귀신 들린 사람이라든가 막 사단에게 잡혀가 발악하는 사람 많이 만났다니까요. Yo me he encontrado con muchos endemoniados, con muchas personas sobre las que obra Satanás. 우리 다 알아요. Y todos lo sabemos. 진짜 예수 생명 있는 사람인지 없는지. Nosotros sabemos quién tiene la verdadera vida en Jesús. 그리스도 하면요 벌벌벌 떨게 돼 있다니까요. Verdaderamente si decimos Cristo, ellos tiemblan. 옆 사람 눈을 쳐다보고 그리스도 한번 해보세요. 시작. Ustedes miren a la persona a la par y digan Cristo. 그리스도 이렇게 하는 게 아니고 그리스도 해보세요. No es Cristo, sino es Cristo. 남편 바람 피우면 머리에 손 얹어놓고 그리스도 하라니까. Entonces si su esposo les está haciendo infiel, entonces pongan su mano sobre él y digan Cristo. 저희 교회 꼬마들한테 가르쳐 주세요. 아빠 엄마 싸우면 중간에 딱 들어가 그리스도 그래라. Entonces le enseñé a uno de los niños de mi iglesia, si tu madre y tu padre se pelean, entonces ve en medio de ellos y di Cristo. 그럼 아빠 엄마 안 싸울 거다. Entonces tus padres no se pelearán. 그리스도 해보라니까요. Solo digan Cristo. 그랬더니 이놈이 어떻게 한지 아세요? Entonces ¿saben qué hizo él? 지 동생 두들겨 팼어요. Entonces él le golpeó a su hermano menor. 그리고 엄마가 매들고 때리려고 오니까 그리스도. Entonces viene su madre y le quiere pegar a él y él dijo Cristo. 그런데 쓰는 게 아니고 No se usa en estas cosas, 만물이 복종하는 이름이라니까. sino es el nombre sobre el que se hinca toda la creación. 그 안에는 모든 지혜, 지식의 모든 부하가 다 감추어져 있어요. Y en él están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. 에베소서 1장에 하늘과 땅의 모든 게 그리스도 이름에 통일되어 있다니까. En Efesios 1 nos dice que todo el cielo y la tierra se resume en él. 사도행전 19장 8절에 20절에 보세요. Entonces si nosotros miramos en Hechos 19 del 8, 바울이 예수 그리스도 이름으로 귀신이 떠나가니까 스게와의 일곱 아들도 그걸 따라했다니까. entonces nosotros podemos ver que cuando Pablo oraba en el nombre de Cristo, esto se repetía. 그러니까 귀신이 뭐라는 줄 알아요? ¿Saben qué es lo que dijo este 내가 demonio? 바울도 알고 예수도 안다. Entonces yo conozco a Pablo, yo conozco a Jesús. 넌 누구냐? Pero tú quién eres? 네가 말하고 있는 그리스도는 뭐냐? ¿Qué es este Cristo que tú dices? 네가 말하는 예수는 뭐냐? Ese Jesús a quien tú dices, ¿quién 예수 es? 생명이 없는 사람이 아무리 예수 그리스도 불러도 역사 안 일어나. Las personas que no tienen esta vida en Jesús, no importa que tanto digan esto, no ocurren obras. 기도응답이 있습니까? ¿Tienen respuestas a la oración? 생명운동이 일어납니까? ¿Ocurren obras de vida en su vida? 전도가 되어집니까? ¿Ocurre el evangelismo? 제자가 일어납니까? ¿Se levantan discípulos? 예수 생명이
없기 때문에 그런 거예요. Si no ocurre es porque no tienen la vida en Jesús. 예수 생명이 있는 사람에게는 계속 일어나는 운동이 전도 Las 운동이라니까. personas que tienen esta vida en Jesús tienen el movimiento de evangelismo constantemente. 요한복음 15장에 나는 참 포도나무요 En Juan 15 es que Jesús dice que Él es la vid verdadera 내 아버지는 농부다. y mi padre es el labrador. 어제 집회한 교회는 포도나무가 불이 번쩍번쩍하는 그런 게 움직이더라고요. Ayer estuvimos en una iglesia que tenía uvas en su púlpito. 예수님이 포도나무요. Entonces Jesús es la vid verdadera. 하나님은 농부래. Y también el Padre es el que labra. 우리는 가지예요. Nosotros somos la rama. 근데 어떻게 열매를 맺어요? ¿Y cómo nosotros podemos tener fruto? 가지가 열심히 하면 열매 맺는 게 아니요. ¿Acaso las ramas se esfuerzan para tener fruto? 나무 가지가 포도나무에 붙어 있으면 열매는 절로 맺나니. Entonces si estas ramas están junto con la vida, entonces rinden fruto. 예수님이 나의 주인 되고 내 안에 있는 예수님을 누리면 열매는 저절로 맺어지게 돼 있어요. Si Jesús es mi dueño y yo estoy dentro de Jesús, entonces estos frutos salen naturalmente. 오직 성령이 임하면 증인 되어지게 돼 있다니까. Entonces si viene el Espíritu Santo, seremos testigos naturalmente. 내게 전도 운동, 생명 운동의 열매가 일어나지 않는 것은 내 안에 예수 생명이 없을 수도 있다는 거예요. Y si no ocurren obras de vida, si no ocurren obras de evangelismo en mí, entonces puede ser que yo no tenga esta vida. 저는 예수님 구주로 영접하기 전에도 사람들 교회로 많이 데리고 갔다니까요. Antes de aceptar a Jesús como el Cristo y mi Salvador verdaderamente, yo traía muchas personas a la iglesia. 24살 때 진짜로 예수를 나의 그리스도로 영접했어요. Pero a los 24 años verdaderamente acepté a Jesús. 그때부터는 사람들이 살아나고 변화되더라고요. Desde ese punto las personas empezaron a cobrar vida y a cambiar. 그리고 흑암 세력이 떠나가고 Y también las fuerzas de las tinieblas empezaron a 제자들이 morir. 일어났어요. Y entonces también ocurrían cosas. 이것 때문에만 살게 됐다니. Solo por eso puedo vivir. 제가 제일 싫어하는 사람이 목사였어요. Las personas que más odiaban eran los pastores. 예수가 그리스도라는 걸 깨닫고 난 다음에 저는 목사가 돼야 되겠다. Pero al percatarme de que Jesús era el Cristo, yo me volví un pastor. 그래서 지금은 제가 목사가 돼서 예수가 그리스도라고 전하는 것입니다. Por eso es que ahora soy pastor y solo proclamo que Jesús es el Cristo. 오순절 마가다락방에 성령이 임했을 때 곧바로 선포했던 베드로의 그 메시지 예수가 그리스도다. Entonces el mensaje de Pedro cuando en el día de Pentecostés llegó el Espíritu Santo sobre él es que Jesús es el Cristo. 핍박자 사울이 다메섹에서 주님을 만나고 곧바로 예수가 그리스도라고 선포했던 그 메시지. El perseguidor Saulo él se había convertido y de él de una vez daba este mensaje que Jesús es el Cristo. 교회는 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 쉬지 않았다. Y todos los días por los templos y por las casas ellos no cesaban de predicar que Jesús es el Cristo, la iglesia primitiva. 66권 창세기부터 계시록까지 어디를 펴도 예수가 그리스도라고 밝히 증거할 수 있도록 축복하시더라. Y Dios nos bendijo para que a través de los 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, cualquier libro lo podamos abrir y podamos testificar que Jesús es el Cristo. 이 메시지가 선포되기 시작하면 리몬이 살아납니다. Si se empieza a proclamar este mensaje, el limón se puede salvar. 살인 사건이 끝나게 돼 있어요. Entonces terminan estos asesinatos. 아멘. Amén. 에스겔 37장에 마른 뼈다귀 그 가득 찬 골짜기에 말씀이 대언되어지고 생기가 대언되어지니까 아예 마른 뼈들이 살아나서 이스라엘의 큰 군대가 됐다니까요. En Ezequiel 37 podemos ver que este valle de huesos secos, cuando se proclamó la palabra, cuando se les dio aliento de vida, verdaderamente ellos cobraron vida y fueron al ejército grande de Israel. 예레미야 33장 1절에 9절. Entonces nosotros podemos ver en Jeremías 63 del 1 al 9. 너는 내게 부르짖으라. Clama a mí 내가 네게 y 응답하겠다. yo te responderé. 네가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 보여주겠다. Y te mostraré cosas grandes y misteriosas que tú no conoces. 우리가 알지 못하는 크고 비밀한 일. Estas cosas grandes y misteriosas que no conocemos. 초대교회에 몰려왔던 15개 나라 사람들이 말했던 크고 비밀한 일. Y esas cosas grandes y misteriosas que vinieron las personas de 15 naciones a la iglesia primitiva a proclamar. 그게 뭔지 아세요? ¿Saben qué es esto? 마태복음 24장 14절. Eso es lo que dice Mateo 24, 이 14. 천국 복음이 모든 민족에게 증거되리니 그제야 끝이 오리라. Este evangelio del reino será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. 세계 복음합니다. La evangelización mundial. 이것 때문에 인생을 올인하는 자들이 일어날 때 세계적인 전도 운동이 일어나게 돼 있다. Cuando hay alguien que dé su vida por eso, verdaderamente ocurrirá un movimiento de evangelismo a nivel mundial. 리몬에서 66권을 가지고 예수가 그리스도라고 증명할 사람이 있냐? Entonces hay alguien en Limón que a través de los 66 libros de la Biblia proclamará que Jesús es el Cristo. 한 명을 세워도 그리스도의 제자를 세울 사람이 있냐? Entonces aunque se levante una persona nada más, habrá algunas personas que verdaderamente harán discípulos de Cristo. 그때 시작되는 것이 성경의 전도 운동입니다. El empezar así, eso es el evangelismo de la Biblia.
지금은 제가 딱 한 10분 정도 성경의 전도 운동에 대한 이야기를 잠깐 드리겠습니다. En ese momento les hablaré durante 10 minutos acerca del evangelismo de la Biblia. 첫 번째입니다. Lo primero, 사복음서에 나타난 전도가 있어요. hay un evangelismo que podemos ver en los 4 evangelios. 예수님의 사역은 크게 두 가지를 했어요. Jesús hizo 2 grandes ministerios. 엄청난 기적과 이적을 일으키면서 무리 전도의 전체에게 메시지를 하기도 했습니다. Él hizo grandes milagros, 2 grandes prodigios y dio el mensaje a muchas multitudes. 오병이의 기적도 일으켰어요. Hizo el milagro de los 5 panes y los 2 peces. 그러나 pescados. 기적 일으키고 난 다음에 제자들만 따로 모아서 오병이어의 기적이 중요한 것이 아니다. 생명의 떡, 생명의 말씀 따로 제자들에게는 메시지를 주셨어요. Pero después de dar este mensaje a la multitud, él reunió a los discípulos aparte y les dijo que los 5 panes, los 2 pescados no es lo importante, sino el pan de vida, la palabra de vida es lo importante. 교회도 두 종류의 사람이 있습니다. Hay 2 tipos de personas en toda la 교회만 iglesia. 왔다 갔다 하고 찬양만 벌떡벌떡 뛰다가 나가는 사람, Hay personas que van y vienen, empiezan a saltar por la alabanza y se van. 그리고 진짜 그리스도의 제자, Y hay verdaderos discípulos de Cristo. 예수가 그리스도는 원색 복음을 선포해서 개인을 변화시키고 가정을 변화시키고 가문을, 학교를, 도시를, 나라를, 세계를 변화시킬 제자가 따로 있다니까. Entonces hay discípulos aparte que ellos van a recibir este evangelio que Jesús es el Cristo, se van a cambiar a ellos mismos, esto los cambia a ellos y después de eso van a cambiar a su familia, van a cambiar a su nación, van a cambiar a su escuela, van a cambiar a su trabajo, van a cambiar a todo el mundo. 예수님이 남긴 제자는 세 종류예요. Entonces hay 3 tipos de personas que Jesús 첫 dejó. 번째는 12 사도입니다. Los primeros son los 12 apóstoles. 3년 6개월 동안 예수님과 완전히 함께했던 사도들이죠. Entonces son los apóstoles con quien Jesús estuvo durante 3 años. 그리고 두 번째는 70인 제자예요. Luego los 70 discípulos. 평신도 중직자지만 사도하고 똑같이 현장에서 전도할 수 있는 중직자 제자를 예수님이 남겼습니다. Entonces Jesús dejó a discípulos que pueden ser líderes, que ellos evangelizaban de la misma manera que los 12 apóstoles. 그리고 세 번째는 이름 없는 제자예요. Y también los terceros, los discípulos que 이름이 no 안 podemos ver 나와요. su nombre, que no podemos ver su nombre en la Biblia. 그러나 아무도 돌아보고 있지 않는 현장에서 조용하게 복음 전해서 사람을 살리는 제자가 있다. Hay discípulos que compartían este mensaje, este evangelio en lugares en donde nadie podía ver y ellos se salvaban. 그래서 예수님의 3년 6개월 사역의 포커스는 제자 중심이었어요. Por eso es que el enfoque del ministerio de Jesús durante sus 3 años y 6 meses fue los discípulos. 3년 6개월 동안 12 사도와 70인 제자들에게 내가 그리스도라는 것을 깨닫게 했다니까. Y entonces durante 3 años y 6 meses le dijo a los 12 apóstoles y a los 70 discípulos, les permitió saber que Él es el Cristo. 귀신도 쫓아내고 기적도 일으키고 풍랑도 잠잠케 하고 바다 위를 걷기도 했지만 그걸 통해서 예수님이 그리스도라는 걸 깨닫기를 원했어요. Él echó fuera demonios, sanó enfermos, él caminó sobre el agua, calmó tormentas, pero ¿para qué? Para que ellos supieran que Jesús es el Cristo. 십자가에 달려 죽을 때도 제자 앞에서 죽었어요. Entonces incluso al cargar la cruz, Él cargó y murió en la cruz en frente de sus discípulos. 부활해서도 제자들에게 찾아갔어요. Y también buscó a sus discípulos cuando Él resucitó. 승천할 때도 제자 앞에서 승천했어요. Y cuando Él ascendió, también ascendió frente a sus discípulos. 성령으로 임할 때도 120명 제자가 모인 마가다락방으로 임했다니까. Y cuando se manifestó por el Espíritu Santo, se manifestó sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto de Marcos, estos discípulos. 마가복음 16장 15절에 20절에 보좌에 앉아 계신 주님이 제자들이 두루다니며 복음을 전하는 발걸음마다 함께하고 계세요. Entonces nosotros podemos ver en Marcos 16 del 15 al 16 que Él estaba en el trono y estaba en cada paso de los apóstoles, de los discípulos. 주님이 다시 오는 시간표의 발걸음이 누구에게 있냐? Entonces, ¿en dónde están los pasos de cuando viene el Señor? 리몬에 하나님의 나라가 임하는 시간표가 누구의 발걸음에 있냐? Entonces, ¿en los pasos de quién están esos pasos para que venga el Señor en Limón? 예수가 그리스도라고 선포할 그리스도의 제자의 발걸음에 있다니까. Están en los pasos de los discípulos que proclamarán que Jesús es el Cristo. 리몬에 그 그리스도의 제자가 있냐? Entonces, hay discípulos así en Limón. 사람의 제자가 아닌 Son no personas de personas, 그리스도의 제자. no los discípulos de las personas, sino de Cristo. 개교의 부흥에만 묶여있는 제자가 아닌 당대 세계복음화의 그리스도의 제자. No aquellos atados por el avivamiento de la iglesia, sino aquellos que harán la evangelización mundial en sus días. 큰 교회 만들어서 목에 힘주려고 하는 목사가 아니라 당대 세계복음화의 그리스도의 제자인 목사가 있냐? No pastores que verdaderamente quieran subir su poder y su posición, sino pastores que verdaderamente harán la evangelización mundial en sus días proclamando que Jesús es el Cristo. 그래서 예수님은 그 12 사도도 또 선별했어요. Por eso es que incluso dentro de los 12 apóstoles Jesús eligió. 진짜 중요한 데는 베드로, 야고보, 요한
Entonces, en lo más importante siempre se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo. 세 명을 따로 데리고 다녔다니까. Se los llevó aparte. 진짜 또 중요한 메시지에는 베드로만 불렀어요. Y en el mensaje más importante llamó solo a Pedro. 근데 베드로가 유대인 전도에만 집중한 거예요. Pedro solo se enfocó en el evangelismo de los judíos. 마가다락방 교회가 3,000 제자 남자만 5,000 일어나니까 거기에만 만족하고 있으니. Entonces, cuando en el aposento alto de Marcos ocurría el evangelismo de 3,000 personas, de 5,000 personas, entonces él se quedó satisfecho con esto. 핍박자 사울을 불러서 사도 바울을 사용하기 시작했어요. Entonces Jesús llamó a Saulo, que era el perseguidor, y lo utilizó como el apóstol Pablo, 이방인의 사도로. como el apóstol para los gentiles. 사도 바울은 한 교회를 크게 키우는 사람이 아니라 전 세계를 순회하고 마게도냐를 순회하면서 로마 복음을 위한 제자를 곳곳에 찾아 세웠다니까요. Entonces el apóstol Pablo no creó una iglesia grande, sino fue a todo el mundo, fue a toda parte de Macedonia y fue a toda Roma para poder conquistar a todas las personas. 사복음서의 전도에 5가지 포인트가 있어요. Entonces podemos ver también en los 첫 cuatro 번째가 evangelios 마태복음 10장 11절입니다. 5 puntos. Primero en Mateo 10:11, 합당한 자, a las personas dignas, 하나님이 준비한 자, las personas que Dios preparó, 창세전에 준비한 합당한 자. las personas preparadas dignas desde la fundación del mundo. 마가복음 3장 13절에 15절에 나는 자기가 원해서 부르신 자들이. En Marcos 3 del 10 al 15 podemos ver a personas que él quiso y llamó. 예수가 그리스도는 말씀에 반응하는 사람이 합당한 자예요. Las personas que reaccionan a esa palabra que Jesús es de Cristo son los dignos. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시라고 엘리야가 아닌 예레미야가 아닌 세례 요한이 아닌 선지자가 아닌 그리스도의 비밀을 깨달은 합당한 자. Entonces aquellos dignos que se percatan de ese misterio de tú eres mi Cristo, el Hijo del Dios viviente, no Jeremías, no Elías, no Juan el Bautista, no alguno de los profetas. 두 번째는 마태복음 13장 8절 22절에 보면 옥토입니다. 좋은 땅. Si miramos entonces luego en Mateo 18 del 8 en adelante podemos ver la buena tierra. 조금 더 자세히 교회를 쳐다보면 네 종류 사람이 있다니까. Si nos fijamos mucho en la iglesia podemos ver a 4 tipos de personas. 길가 가시떨기 돌밭 옥토. Podemos ver al camino, al pedregal, a los espinos y a la tierra buena. 모든 사람을 다 살릴 수가 없어요. No se puede salvar a todos. 길가는 은혜 받고 금방 또 잊어버려요. 새들이 날라와 먹어버린다니까. En el camino se derrama la semilla y pocos reciben gracia, pero luego vienen las aves y se la comen. 돌밭은 은혜도 받고 헌금도 하고 봉사도 하지만 늘 경제 문제, 인생 문제에 눌려 살아서 큰 열매를 못 맺는다니까요. El pedregal siempre viene a la iglesia, da también la ofrenda, pero siempre está oprimido por su problema, por el problema económico y siempre está oprimido. 그리고 또 가시떨기 밭이 있다니까. También hay espinos 맨날 상처 주고 상처받고 찔리고 que siempre están apuñalados, siempre están heridos 남도 쿡쿡쿡 찌르고 다니고 y que también hieren a los demás. 직성이 안 풀려 자기도 찌르고 Y entonces ellos mismos se hieren también. 열심히도 해요. Entonces se esfuerzan 열심히 힘들게도 만들고. y también se esfuerzan para hacerle la vida imposible a los demás. 닭도 두 종류가 있다고. Y también hay 2 tipos. 이 젊고 이렇게 맛있는 닭, 건강한 닭이 있고 Hay 2 tipos de pollos que son saludables y ricos de comer. 이 따방에 나이 많은 폐닭이 있어요. 오래된 닭. Y también hay pollos viejos que son muy grandes. 꽉꽉꽉꽉꽉 이러면서 막 그 젊은 닭들은